ତମର ପଡି ଯାଇଛି କି ରେ ଟମାଟୋ ଏଇ ତମର କଣ ଏ ଠିକ ତାକୁ ପଚାର ତାଙ୍କ ବାଛୁରୀ କୋଉଠି ପଡିଛି କହିଲେ ବାଛୁରୀ କୋଉଠି ପଡିଛି କୋଉଟା କା ଲାଟିନି ଭିତରେ ପଡି ଯାଇଛି କା ଟାଙ୍କି ଭିତରେ ପଡି ଯାଇଛି ଗାଡି ଆଇଛି ଉଠେଇବ ନିଜେ ହଲ ହଲ ହଉଥିଲା ଅରେ ଟମାଟୋ ଦେଖିଲୁ ଉଣ୍ଡିଲୁ କୋଉଠି ଟାଙ୍କି ଭିତରେ ଖସି ପଡିଛି ଆଉ ଗାଡି ଆଇଛି ନବାକୁ ଉଠେଇବାକୁ ଗାଡି ତାକୁ ବାହାର କରିବ ଆଇଛି ହେଲା ଗାଡି ଆଇଛି ପାଣ ସାହିରେ ତାଇ କହିଲେ ଆଙ୍କ ବାଛୁରୀ କା ବାଛୁରୀ ତମ ବାଛୁରୀ ଆମ ବାଛୁରୀ ତ ଅଜା କୁଆଡେ ଯାଇଛି କୋଉଟା ଛୋଟିଆ କି ବଡଟା ଏ ଯୋଉଟା ଛୋଟ ହଉଥିଲା କି ରେ ଯୋଉଟା ଛୋଟେ ଛୋଟେ ଚାଲୁଥିଲା କେମିତି ଛୋଟ ହଉଥିଲା କେମିତି ଛୋଟେ ଚାଲୁଥିଲା ସେ ପଡି ଯାଇଛି ଦେଖିରେ କିଏ ଦେଖିଛ ଟମାଟୋ ଦେଖିଛ କିଏ ବେବିନା ଦେଖିଆ କେମିତିଆ ବେବିନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଁ ବେବିନା ନାଚୁଛି ଆରେ ପୁଅ କଣ କି ଗୀତ ଗାଉଛି ଢକ ଢକ କଣ କରାହଉଛି କଣ କିରେ ପୁଅ ଅଜା କରୁଛନ୍ତି ନଡିଆ ଟମାଟୋ ପୁରା ଆଉଛି କି ଦେଖ ଶୁଣୁଛି ବସିକି ପିଇ ଯାଉଛି ତ ଗୀତକୁ ଟମାଟୋ ଆଉ ବେବିନା ବେବିନା କଣ ହବ ତୋର ବେବିନା ଡାକୁଛୁ ତୁ ବଡ ବେବିନା ଠୁ ନାଚୁଛି ଦେଖିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବୁ ତୁ ନାଚୁନୁ ନାଚେ ନାଚେ ତୁ ନାଚେ ନାଚେ ମାଉସୀ କେମିତି ନାଚୁଛି ତୁ ନାଚୁନୁ ଏମିତି ଦେଖି କଣ ଆଜି ଖାଇଛୁ ଟମାଟୋ ଟମାଟୋ କଣ ଖାଇଛୁ ଟମାଟୋ କହୁନୁ କଣ ଖାଇଛୁ ସେ କଣ ପାଇଁ ଯାଇଛି ତାକୁ ପଚାରୁନ କୁଆଡେ ଯାଇଛି ଏଇ ରୁମରେ ଦିଦି ଦିଦି ଏଇ ରୁମରେ ବା ବଦଳୁଛି ଦିଦି ଏଇ ରୁମରେ ଏଠି ତାକୁ ପଚାର କଣ ଝିଅ ପଚାରେ କଣ ହେଲେ କହିବ ସେ ତାକୁ ପଚାରେ ଝିଅ କଣ ଖାଇବା ଝିଅ ତାକୁ ପଚାରୁନୁ କଣ ଖାଇବା ନାଇଁ ତତେ କଣ କହିଥିଲି ରେ ଭାତ କହିଥିଲି ଉପମା ଖାଇବା ଆସ ଉପମା ଖାଇବା ଭୋକ ହେଇନି କି କଲେଜରୁ ଆସିଲ ପ୍ରାୟ ନାଇଁ ମିଛୁଟା ଆସ ଖାଇବା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଭୋକ ହେଲା ଖୋଲ କବାଟ ଖୋଲା ହଁ ସେ କବାଟ ନହେଲେ ଭାଙ୍ଗିଦବ ବେଗି କବାଟରେ ସେ ଲାଖିକି ରହିଛି କାଳିକେ ଝିଅ ସେ କବାଟରେ ପୁରା ଲାଖିକି ରହିଛି ଏ ଦେଖ ତାକୁ ପଚାର କଣ ପାଇଁ ବାଡଉଛୁ କବାଟ ପଚାରିଲେ କହିବ ଟମାଟୋ କଣ ପାଇଁ କବାଟ ବାଡଉଛୁ କଣ ପାଇଁ ଦିଦି କି ଡାକୁଛୁ ଏଇ ଦିଦି କି କଣ ପାଇଁ ଡାକୁଛୁ ଦିଦି କଣ ଖାଇବେ କହୁଛି ଆସୁନ ତମକୁ ଭୋକ ହେଇନି ନା କଣ ପାଇଁ ନା ଖାଇବା ନା କଣ କହିଲା ଭାତ ମୁଁ କହିଲି ଉପମା କହ ମତେ ଭୋକ ହେଲାଣି କହ ମତେ ଭୋକ ହେଲାଣି ଏ ତା ଗୋଡ ଚାପି ପକେଇଲାଣି ତ ଦେଖ ମିଛୁଟାରେ ଗୋଡଟା ଭର୍ତ୍ତି କରିକି କେମିତି କହୁଛି ମୋ ଗୋଡ ଚାପିଲେ କାଳେ ଫିଟେଇବ ବୋଲିକି କହୁଛି ଗୋଡଟା ମୋର ଚାପି ହେଇଗଲା अरे ए डाकिलु दीदी की कौन डाकिला नाना पो कौन डाकिलु नाना नाना कौन कहू ए नाना डाकुची मम्मी टमाटो काई एइटी कुमाटो काडे गला एरे हम टमाटो काई टमाटो हजि जाइछु बुधे
ये भगवान मम्मी हम टमाटो काई टमाटो कहनु को खाइबानी टमाटो खोजिबा टमाटो कहनु को खाइबानी भगवान टमाटो कड़े गला टमाटो को संख्या कटा नै गला किलो इलुमा टमाटो कटा हजी गला ताका बाछुरी पड़ी जाईची खोजुची बैगन पलेची हां जे हम टमाटो काई बाइगण पळेईची हम टमाटो एई बाइगण कुआडे पळेईची रे तांग हको जाईजी ओहो ताका घर को पळेला आ तोर कोन नै जाईची गंजी तो किछि नै नी मम्मी हम टमाटो काई हम खाइबु संग कि टमाटो काई टमाटो कुआडे गला टमाटो 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 वर्तमान नाना खोजुछन्ती टमाटो को पाउ नाहांती टमाटो कुआडे गला टमाटो खो कर दबो कोठी अछि के जानी टमाटो कुआडे अछु खो टिके कर नाना को चंचल चंचल नाना नाना टमाटो कुआडे गला अरे टमाटो काई टमाटो हसुची टमाटो हसुची टमाटो हासे जस टमाटो काई टमाटो कनु मु एटी कहनु कमु एटी कनु कमु एटी टमाटो जाको को एटी टमाटो काय एटी पिरा मु गोटा जाको तू कहनु टमाटो कमु एटी गोटा जाको टमाटो टमाटो ना टमाटो काई हेई रे काई टमाटो एटा की नाइ टमाटो जाईची देखी एटा की बेबिना ए फेर बेबिना कहला फेर बेबिना कहला माउसी की कहउची बेबिना तू किए हम टमाटो खोजुजी ये न टमाटो टमाटो खोजुची टमाटो न टमाटो कुआडे गला टमाटो कुआडे गला टमाटो टमाटो रे टमाटो चिरले बाटे मम्मी तालू वाणी वाणी बेताणी बेताणी बेत कुआडे गला बेत तते भोक हैनी दीदी की डाकुनु कबे के भोक हैनी कि ए कुआडे जाउन गीत गाइलानी बेबी गलु देखु सुनिबु कोन कुआडे जाउन गीत गाइलानी बेबी कह मा को देखेबे कमा देखिया कोन ताकि 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 से देखुछु बेबी गाउजी रे बो बेबी दीदी एटा को रही रही जाईची ए नेटवर्क पाउनी तार आगुरी गोटे काई बाहरुनी त हेरा तळ आडे थिबो टोका हां तमे कोन बाबू जे कि आ तुमको कुटी आईची टमाटर कुंडी हैला देखे टमाटर कुंडी हैलानी दियो मुंडो कोन कुंडी हैलानी टमाटर ए फिटानी 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 बेटा फिटा ना छिंडी जीवो बटमुड़ा छिंडी जीवो ना बटमुड़ा सब छिंडी जीवो टिकी बाडेइबो छिंडेले आ एठिया अरे कोन कोलिबो कि गरम हैला कि रे ए गरम ए एठी तो एठी तो एठी तो एठी तो ऊपर तो गला आलकु नबु मन पड़िबनी अच्छा ताकू गरम हैलानी आ बोपा मा कुंडे पकानी दियो मुंडो टमाटो तोर कुंडी आनी हेची कि रे टमाटर कुंडी आनी हेची कि रे टमाटो टमाटो को कुंडी आनी हेची कुंडो टमाटो गरम होला जे साथ काट पकेला हे टमाट बटम बटम सब गोस्ता एकले छिंडी पकेला एकले भिडी भाडी पकेला एकले चलो खाइबा चलो काहे खोजची रे पोसे और आधरे कदिलु क बाइगण खोजची बाइगण के आदरे एते कहा तापरे तो ते धरिबी जा ताले मम्मी माको धरिबिनी बाइगण को धरिबी पकाई दउनु तू उठ उठ क बाइगण के खोजची बाइगण के काजी बेर में गोड़ धरिजी से देखिया केदी गोड़ को धरची ई कुंडे के धरची रे काहे कि हातटा काय बाइगण को नै जीबी ए बप्पा देखिबो गजी रे काखेबु रे अरे ना नाउ काखेबु नाइ मामा पुआ धरि बाइगण को न पानी तत्ते धरिबा हैला आलो हम पुआ पालो गेलो खाउची टमाटो ओह गेलो खाउची टमाटो टमाटो गेलो चार बसे कि जिबा खाई टमाटो गेलो होउची टमाटो कोन खाउची उपमा हैं आइगे हम टमाटो आइगे हम कते कोन खाउची टमाटो हाथ रे खाई जाइलानी तनु कहला मु नाना खाउची चामुच रे मु खाइबी चामुच बोली मरता गन न जे हां काले पाटी करी बोली ए कागो नहीं से बुणी बनी से बुणी बनी हाँ
ଇଆଡ଼େ ନା ବେତାଣେ ବେତାଣେ ଏଇ ମା ଡାକୁଛନ୍ତି ଟମାଟୋ ଦେଖେ ମା ଡାକୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ନା ଏଇ ଏଇଠି ବବି ମାଉସୀ ଦେଖେ ଏଇଠି ମା ଡାକୁଛନ୍ତି ବବି ମାଉସୀ ଆଉ ଖାଇବୁ ହେଁ ଆଉ ହେଇ ଟମାଟୋ ପାଣି ପିଇ ସବୁ ଦବ ଧରେ ଖସି ପଡିବ ହାତରୁ ବେତଟା ଆଣିକି ଆସିବ ମମି ବେତଟା ପୁରା ଡରିକି ରହିଲାଣି ଦେଖୁଛୁ ଜାଣିପାଇଲା ପାଣି ପିଇନି ତେଣୁ ବେତ ଆସିବ ସେ ପାଣି ଢକ୍ ଢକ୍ କରିକି ପିଇ ଦଉଛି ବେତଟା ବେତଟା ଦେଖେ ମା ଏପଟୁ କେମିତି ତତେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖେ ମା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖେ ରେ କହିଦେଲୁ ମା କଣ ତତେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖେ ଟମାଟୋ ତାକୁ ଡାହଣା ଆଉ ପିଇବୁନୁ ସଇଲା ଟମାଟୋ ଖାଇବା ସଇଲା ହଁ ଦେଖ କେମିତି ଝାଡି ହଉଛି ଖାଇ ମା କେମିତି ବତଉଛନ୍ତି ଦେଖେ ଏ ଦେଖେ ମା କେମିତି ବତଉଛନ୍ତି ଟମାଟୋ ଇଆଡ଼େ ନା ମତେ ଗୋଡ ବାଡେଇ ଦେଲୁ ସେ ଯାହା ବତେଇବ ତମେ ଯିଏ ବତେଇଲେ ଗୋଡ ଶୁଣିବନି ସେ ଯାହା ବତେଇବ ତାହା କରିବ ଗୋଡ ବାଡା ଡାକିଲେ ଶୁଣୁନି ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ନା ଅନେବୁନ ଇଏ ଶୁଣୁଛି ବାଇଗଣଟା ଇଏ ହଉଛି ଟିକେ ଗାଲୁଆ ହଉଛି ହେତିକି 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 ଦୋଇ ଆ ହେତିକି ହେଇଯିବ ନା ଅନଉନୁ ମୋ ଆଡେ ଟମାଟୋ ଡକ୍ ଡକ୍ କରିକି ପାଣି ପିଇ ଦଉଛି କାହାକୁ ଡରିକି କିରେ ନାନାକୁ ଡରିକି ନାନାକୁ ଡରିକି ତ ପିଇ ଯାଉଛି ଆଉ ଇଆଡେ 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 ଯା ଖେଳୁଥା କାଟି ଦଉ